Možda se pitate zašto smo krenuli odavde. Zato što sam želeo u ovom playthroughu da probam da osvojim i live ending. Znam da sam sve vreme ovo govorio u uvodima da ću ga ostaviti za speedrun, ali želim samo da probam da vidim da li može. Tako da učito sam igricu i sad ću vam sve objasniti odakle sam učito, zašto sam učito i šta sam uradio u kratkim crtama. Pre nego što nastavimo sa live krajem, za sve vas koji ste kliknuli na ovaj video, a niste gledali prethodne epizode, ovo je poslednja epizoda serijala o Silent Hillu 2, u kojem smo u potrazi za achievementima i krajevima ove igrice. U mom prvom igranju kroz 8 live streamova osvojio sam In Water Ending. Te snimke također možete da pogledate na ovom kanalu. Ovaj put sam igrao New Game Plus i podesio težinu zagonetki na hard, a kombat ostavio na standard, sa ciljem da osvojim Maria Ending, što se i dogodilo u prethodnoj epizodi. Cilj mi je bio da osvojim sve ostale achievemente koje nisam osvojio nakon prvog igranja. S obzirom da su najteži za postići, najvažniji achievementi su mi bili ova 3, koji zahtevaju da sakupimo sve memose, strange fotose i čekiramo sve glimpses of past u jednom igranju. Sve destinacije za sve iteme u igrici i kako tačno doći do njih možete da vidite u prethodnim epizodama koje su podeljene po lokacijama u gradu. Ostali achievementi su bili za pronalazak motorne testere, za 50 eliminacija neprijatelja sa nogom, za upucavanje svih balona dobrodošlice u Woodside Apartmentsu, za 10-minutno sedenje u čamcu na Toluca jezeru, za eliminaciju neprijatelja bez oružja na daljinu, za prelazak igrice na New Game Plusu i za osvojeni Maria Ending. Sve smo to osvojili do sada. Ove epizode nam je ostao achievement za osvojeni UFO, Dog i Rebirth Ending. Prikupili smo sve iteme za New Game Plus krajeve i sačuvali na 3 različite lokacije u hotelu, odakle ćemo učitati igricu nekoliko puta i preći sve te krajeve u ovoj epizodi. Iako sam tokom celog serijala govorio da ću live kraj ostaviti za moje iduće igranje u speedrunu, ipak pokušat ću da ga osvojim u ovom igranju. Zajedno sa achievementom za osvojeni live ending i za sve osvojene klasične krajeve. Za speedrun mi ostaje samo achievement za igranje sa isključenim radijom. Podržite ovaj video klikom na like i subscribe za još mnogo gaming sadržaja na ovom kanalu, jer mnogo vremena je potrošeno na istraživanje, snimanje i editovanje ovih video zapisa. A sada da vidimo šta sam morao da uradim da osvojim live kraj. Prvo što sam uradio, učito sam save ovde od ove biblioteke, ovde da smo imali ovu puzlu, ako se sećate, da smo otvorili ovde sa knjigama ovaj prolaz i tu nam je koferče i ovo ogledalce, vanity mirror. Odavde ćemo krenuti da pokušamo da osvojimo live ending, iz razloga što moram ovde na drugom spratu otići u 202, 200 kec i rešiti onu zagonetku sa ogledalom takođe, s tim što moram ovaj put ostaviti trulu jabuku, jer trula jabuka donosi plus 1 poen na live i in water ending. Ključ za 202 se nalazi ovde u holu, znači samo preskočimo ovde u clock room i idemo u hol, uzmemo ključ i odmah se vraćamo nazad. Bukvalno sve pretrčavamo, ovaj put ne skupljamo nikakve achievemente osim ove za krajeve, tako da ne moramo da skupljamo nikakve strange fotose, memose i glimpses of past, ništa više od toga. Šifre znamo, ne moramo da skupljamo stvari koje nam ne trebaju, tako da prolazimo odmah, kao na primer ovde zavisnosti od težine zagonetki koje ste podesili, ovde kucate šifru koju već znate iz prošle epizode. Meni je na hardu Love Last, uzimamo ključ odmah bez ikakve farbe, sijalice i otvarača glupavog i to je to. Tada, ključ smo uzeli, bez ikakvih zezancija s ovim ogledalcetom. Sad ono što je bitno za live ending, doduše dobijaju se poeni za live i in water ending, jeste egzaminacija personalnih stvari, tačnije merinih personalnih stvari koje imamo u inventorijumu i to ćemo sad da obavimo, moramo da obavimo to više od 3 puta. Znači, uđete u personal stuff, Mary's letter, to ćemo prvo da egzaminujemo, to jest investigate.
Ovde sad možete da vidite da je pismo prazno. Iskreno ne znam tačno trenutak kada ovo pismo postaje prazno, da li kad uđemo u hotel, nemam pojma. Napišite mi dole u komentarima ukoliko vi znate. Onda preskačemo nož. Handkerchief možete da egzaminujete, ali vam ne donosi nikakve poene. Znam da mnogi ljudi veruju da donosi poene neke, ali ne. Ono što donosi poene jeste pismo i Maryna slika. To ćemo da investigate, odnosno examine. Malo bolje kad pogledam ovu Mary, baš je onako simpatična žena bila skroz. Uopšte nije loša. Šta imamo nazad? Da li smo... No, znači ništa. Okej, evo čak ćemo i da je zoomiramo. Ništa odavde, idemo da uzmemo ključ za 202, idemo direktno da rešimo puzlu sa trulom jabukom i to bi bilo to, pa se vidimo posle. Thank you for the key. See you losers. I okej, ovo je trenutak kada stavljamo trulu jabuku i to sam hteo da vam pokažem. Znači dobijemo +1 na Live in Water Ending. Idemo da pokupimo figurinu i bežimo skroz okolo na drugu stranu da bi otključali vrata na drugoj strani, da bi se popeli gore na 3. sprat, jer moramo da sredimo kamin, da pokupimo figurinu i odande, znači da se borimo protiv onog bossa. I nakon toga idemo u Employee section. Employee section na 1. spratu. Znam da sam prošle epizode govorio stalno basement, jeste da ima i basement, ali imamo i 1. sprat Employee section, tako da nije sve basement. Sorry about that. Tako, otključili smo ovde vrata, ubit ćemo ovu sestricu koja će se dići vjerovatno ponovo i idemo gore u conference room, pokupimo ključ, idemo u baštu da pokupimo drugi ključ za ovaj kamin. Shut up. I don't have time for your nonsense. Bežbe. Ok, uzeli smo i to. Vratili smo se nazad u conference room, sad ćemo se boriti protiv bossa, ovdje ćemo uzeti figuricu drugu, potom idemo u employee section bez oružja. Šta radiš, James? Još jedna egzaminacija, to je druga. Idemo dalje. Baš se brzo rešava kad znate šifru, ne morate ništa da prolazite od onoga. 7, 4, 1, 4. Dan. Kako je brzo, a? Tako ćemo u speedrun. I ovdje uzimamo 3. figurinu i to je to. Za muzičku slagalicu smo spremni. Dobili smo ključ, idemo u sobu 312. By the way, sada nemamo ni pismo, ono prazno, sad imamo samo kovertu. Ovo se sada desilo, sad tek primećujem, tako da to je interesantno. Very interesting. Ok, došao sam ovde do Employee section u Nightmare modu, znači ovde što ne smete da radite zbog live endinga, nemojte da ubijate ono stvorenja što su u nemogućnosti da vas napadnu, odnosno ne žele više da vas napadnu, znači uključujući ovog, nemojte da ga ubijete. Ako ubijete svo troje, dobit ćete poen za in-water ending, što nam trenutno to ne odgovara. Gospođa je isto tu, ona će da padne samo od sebe, nemoj je dirati. Idemo ovam u manager office gde ćemo rešavati ovaj sef tokom ove epizode. Evo ga memo koji mi je oduzeo dah. Evo je lutkica koja, who cares, idemo dalje. I evo nas, stigli smo do destinacije brzinom munje, malte ne, kad znamo šifre, onda je mnogo sve brže, a? I kad znamo gde treba da se prođe i šta treba da se radi. Okej, kad ste videli sada na šta to liči i šta sam uradio, sada ćemo krenuti odavde i postaviti ova jajašca i otvoriti vrata sa ovim rusted eggom. Tamo gde postavljamo rusted egg, tamo ćemo otvoriti ta vrata. Dakle, ovde ćemo staviti recimo scarlet egg, a ovde stavljamo rusted color egg i tu prolazimo.
Ono što sam vam još ostao dužan jeste ovaj monolog Marin u hodniku i sada ćemo imati prilike da ga odslušamo celog. Takođe i on daje +1 bod za Live in Water Ending ukoliko ga odslušate do kraja. Moramo da ga odslušamo bukvalno do kraja nakon što Mary kaže help i prestane da plače. Tako da idemo polako. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Help me. To bi trebalo da je to, znači kad prestane da plače, onda ste odradili ok. I sad ću da brzam skroz do bossa. I naravno, opet ću nestati. Mary? I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James. Honey. What's wrong? I'm sorry. I know you tried, James, please. but she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go.
No. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't! I trenutak istine da vidimo šta smo osvojili, da li smo osvojili nešto pametno. Još jednom ćemo egzaminovati sliku. Nemamo više pismo. O, wow, nemamo ni kovertu više, ljudi. Čisto znate sada na samom kraju. To nisam znao. James. James. See ya, bitch. Mary. Hey, handsome. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for.
In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved, especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon, so that you remember me for who I was, and not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live for yourself and for others, like you did for me. James, you made me happy.
Dragi ljudi, uspeli smo da osvojimo čak i leave ending, znači ne moram da razmišljam uopšte u speedrunu o krajevima, samo da pičim. Jedino što moram da isključim tranzistor, to mi je jedini onda achievement koji neću osvojiti u ovom serijalu. Vi biste mogli, ukoliko imate hrabrosti, isključite odmah čim pokupite radio na početku i možete sve ove achievemente zajedno sa tim da pređete isto kao i ja. Nisam očekivao da ću preći leave ending, ali eto, uspeli smo. Učito sam ovaj save odavde gde sam rekao da će nam biti najznačajniji save, ovde da smo već rešili muzičku slagalicu i idemo u sobu 312 odavde. Znači u ovom playthrough smo osvojili sve krajeve osim in water endinga. Da li možemo in water ending osvojiti? Proverit ćemo i to na samom kraju ove epizode i ostanite do samog kraja ne samo zbog toga, nego ću izdeklemovati kako se dobijaju poeni za koje klasične krajeve tokom igranja ove igrice. Znači sad znam mnogo više nego kad sam započeo ovaj serijal. Ova moja igra je bila perfektna jer sam išao u suštini na najteži kraj Marija, ending je najteži kraj, ne in water ending. In water ending možda se dobije tako što ste u niskom healthu i tu vam se gomilaju poeni za in water ending, tako da bit će zanimljivo do samog kraja, a da bi bilo zanimljivije sada ćemo neki smešniji kraj da pokušamo da osvojimo. Ono što smo pokretali non stop tokom igrice jeste bio Blue Gem i sada idemo da probamo da aktiviramo još jednom poslednji put u sobi 312 i da vidimo kakav kraj nas čeka tu. Let's do this. Ljudi, umesto guranja kasete, ovde ćemo aktivirati Blue Gem. Ja ću sada da nestanem, da vidim šta se tu tačno dešava i da vi možete da vidite lepo bez mene, tako da, bye! Ok, ljudi, vraćamo se na ovu poziciju sa istog save-a, loadujemo, još uvijek imamo osmeh na licu zbog UFO endinga, nisam očekivao da ćemo sresti starog Jamesa, originalnog Jamesa, ovo je kao klon njegov. Dobra je fora skroz, interesantno, ovo je bilo dobro, ovo je bilo skroz ok, nisam očekivao da ću vidjeti ovako nešto. Ok, šta sad imamo? Imamo sledeći kraj, ja mislim da
Bilo bi okej sada da pređemo istu sobi 312 i imamo da odradimo bliss ending. Znači, pre nego što pustimo kasetu, treba da popijemo onu White Claudiju, ako se ne varam. Tako da, ajde to da rešimo, pa idemo dalje. Znači, za sada imamo 4 kraja rešena, još 4 nam fali. Evo nas u sobi 312, ovdje ćemo da popijemo tu White Claudiju, ako se ne varam, ajde da vidimo. Evo je, White Claudia, imamo E za use, znači to bi bilo to u suštini, sad ćemo da je popijemo, gurnemo kasetu pa da vidimo šta će biti dalje. Idem ja pa da možete da uživate u ovom kraju bez mene. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. I promise. Come on, we need to finish packing. James, honey, did something happen? Oh, no, it's fine. Everything's fine. I opet se nalazimo na istoj tačci, na istom loadu, ovde kod muzičke slagalice koja je već rešena. Znači obavili smo još 2 kraja sa ove tačke. Sada ćemo da obavimo još jednu onu kraću varijantu. Idemo da otključamo dog ending. Za dog ending imamo sastavljen ključ, samo treba da uđemo u observation room koji se nalazi pored sobe 312. To će biti također jedan šaljivi kraj, a posle tog šaljivog kraja imamo još 2 kraja da rešimo, gde ćemo morati da idemo skroz do kraja igrice. Također in water ending ću pokušati da rešimo odavde, tako da ćemo imati još 3 kraja. I evo nas, ajde da vidimo šta se nalazi iza ovih vrata. Konačno da upotrebimo ključ koji ga evo gore. Ništa, isti slučaj, odoh ja, a vi uživajte u animaciji. Fuck ass shit.
On je maže bitch, pravda. Ok, videli smo i dog ending, na japanskom su nešto pričali, imamo dole prevod, shvatite to kako hoćete, to je bio jedan od onih šaljivih krajeva, isto kao UFO. UFO je bio interesantniji, realno, barem za mene. Bliss ending je zanimljiv, ne verujem da se James prebacio u televizor, nego mislim da je ta White Claudia ga prenela na neki svet drugi. Mislim da je realno izvršio samo brisanje, u stvari, kako da se izrazim, a da me YouTube ne kazni. I mislim da je slična situacija kao sa onim likom u Woodside Apartmentu, ako se sećate, što je sedeo na kauču pokriven sa nekim čaršav, moguće. Mislim da je i on to imao, pošto sam vidio na jednom snimku kada kamera uđe sa nekim modom, uđe ispod tog prekrivača i vidi mu se na ustima onako belo kao nešto. Pretpostavljam da je popio White Claudio i taj lik i da je to James i da je to još jedan James koji je bio u ovom Silent Hillu i verovatno je prošao Bliss ending. Ovo sam sada lupio, izvukao iz pozadine, moguće da je tako nešto, možda i nije, ko će ga znati, ali možemo da teorišemo o tome, zar ne? Šta vi mislite? Ostavite mi dole u komentarima obavezno vaše mišljenje, da li to ima veze sa Bliss endingom, to u Woodside Apartmentu. A odavde ono što ćemo mi uraditi jeste sledeće. Ja ću sada da uzmem ovu knjigu u Lost and Found i sad kad uzmem tu knjigu lepo, konačno Lost Memories, posle ovoga idem da pređem kraj regularno kao što smo i navikli do sada i odavde ću da skratim priču i da se teleportujem kad budem pobedio Mary, zato što realno nemam šta više da vam objašnjavam, sve isto. Moram da odem u sobu 312, da prođem Nightmare mode, odnosno Other World i da pobedim opet Pyramid Headove i opet Mary. Tako da vidimo se onda kad budem došao tamo. James. What's wrong? Aren't you happy to see me? I'm sorry. I know what you are, Maria. What does it even matter? I am here for you. You're not her. She's gone, and she's not coming back. You're wrong. There's a way. I can still bring her back. What? No, that's not true. But before I do, I need to kill that part of me that still clings to you. Who the hell do you think you are? You don't get a say in this. Not anymore. Like it or not, I am here now. And I won't let it end like this. Ok, ono što nisam očekivao da će biti druga animacija kad se budemo sreli sa Marijom ovaj put, i tako da to sam ostavio da vidite, veoma interesantno. Stvarno nisam znao da ćemo imati nešto drugačije. Sve u svemu, sad znamo na koji kraj idemo. Ne moram ništa da objašnjavam. Ovo je Rebirth ending i osvojit ćemo 2 achievementa za Rebirth ending, pretpostavljam, i za Let's Party Like It's 2001.
gde moramo da osvojimo Liv, Maria, Inwater, Dog i ovaj je Rebirth ending. Tako da, eto, to bi bilo to. Joj, Mariška, ne znam više s čime da te upucam. Bila si mi super u početku, a sada već stvarno ne znam. Jesmo pumparicu probali, nemam pojma. Jesmo, valjda. Whatever. Mary. You look so peaceful. Forgive me for waking you. But without you, I just can't go on. This town, Silent Hill. The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. Power to defy even death. Mary. Ok, videli smo Rebirth ending, pa iskreno da vam kažem, mogli su malo nešto da ubace, u svakom slučaju, eto, otišao je na to ostrvo gde bi mogao da rezurektuje Mary. Nismo videli tu rezurekciju, ali to bi bilo to što se tiče tog kraja i ujedno sa tim krajem osvojili smo sve achievemente u ovom serijalu, sve smo završili što smo imali što se tiče achievementa za ovaj kraj, odakle smo učitali odavde igricu, ovde nam je bliže za Stillness End i za Bliss End koji smo odradili, nismo dobili achievement, zato nemamo achievemente, ne dobijamo ih. Tako da ljudi odavde idemo da rešimo konačno sef i da vam objasnim kako se dobija kod za sef. Ovde nam je mnogo bliže, nisam učitavao tamo od onog save-a gde smo sve učitali i sećate se ko je gledao prethodnu epizodu da idemo ovako odavde. Tu nam je blizu Manager Office. I evo nas ovde, ignorišete ova bića, nema potrebe da ih lomite, osim ako nećete Inwater ending i evo nam ga sef. Imamo ključ za njega i sada, šifra za sef je 314, znači 314. Kako dolazimo do tih brojki? Retko gde je objašnjeno ovo na internetu, ali da znate, samo na New Game Plusu, kao što smo imali prethodne epizode u hotelu, ona soba gde smo otkrili onu četvorku, tako smo imali u Woodside Apartmentu. Čim uđete u Woodside Apartment, znači sa ulice sa South Vale-a, imate pravo mapu, desno vam je prolaz, odnosno vrata za recepciju i u recepciji skroz levo vam se nalazi ta knjiga, a ovamo desno je prostorija gde se nalazi ona glavna zagonetka sa medaljonima. Dakle, u toj knjizi vam stoji broj 3 i ta knjiga je ekskluzivno tu samo u New Game Plusu, isto kao što je bilo i u onoj prethodnoj epizodi. Tu vam je trojka, sledeća cifra vam je broj 1 i ona se nalazi u Brookhaven Hospitalu u Otherworldu, tačnije u Director's Office Otherworld. Znači tamo kad uđete u njegovu kancelariju, na njegovom stolu gde vam stoji broj 1. Takođe primećujete na tim knjigama da imate i strelice na koju stranu gde šta treba da ide. To vam znači na koju stranu treba da okrećete dugme na sefu da biste došli do tih brojeva. I naravno na posledku imamo poslednji broj koji je broj 4, on se nalazi isto u receptionu u Lakeview hotelu, tamo u onoj prostoriji pored koja nije mogla se odključa na New Game-u, osim na New Game Plusu, to smo videli sve prethodne epizode. Nažalost nisam vam objasnio to tokom serijala, zato što ni ja sam nisam znao kako se dobija taj broj i nego sam posle saznao, ali sad i vi znate isto kao i ja. Dakle, ovde idemo, ubodemo lepo ključ, to će biti Key of Sorrow, znači ovaj kraj je još gori od Inwater endinga. Dakle, Key of Sorrow, gurnuli, sad idemo levo, desno, levo, znači levo 3,
desno 1 i levo 4. Tada! Toluca Lake, a place you always return to. Ovo se sada valjda smatra kao egzaminacija. Ajde da pročitamo. To je što se toga tiče, da li ima nešto nazad, ništa posebno, možemo zoomiramo. Sad, jedan izvor koji sam našao na internetu, to je sa Screen Ranta, kaže da treba da se egzaminuje 2 do 3 puta. Mi ćemo to uraditi za svaki slučaj, ne znam da li treba, ali ajde, neće nas ništa koštati. Tako da idemo sada da rešimo kraj kao i uvek, pa se vidimo opet kod Mary. A ovo će ujedno biti posljednji kraj koji mi fali, 8. kraj koji nemam, tako da sad ćemo da uživamo i u tom kraju, a poslije ću da probam in water ending da osvojim u ovom playthroughu, ako može, bit će sjajno, znači možemo sve krajeve da odključamo u jednom playthroughu. A između toga ću da vam objasnim bodovanje kao što sam i obećao, tako da budite ovde. Ajde, Marija, nisi dobila pištolj još do sada. I tried. I really did, but I can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know. What's wrong, honey? I miss you so much. I'm sorry. I am so sorry. It's okay. Will you wait for me? James. I've always been waiting for you.
Narode, opet se nalazimo u reading roomu, odatle ćemo pokušati water ending da rešimo, znači to je ovde da smo rešili ovu zagonetku, dakle smo krenuli i za live ending, samo što ćemo drugačije da postupamo, bićemo malo lošiji sa healthom, čisto da vidimo da li možemo da izvučemo i in water ending i onda smo zaokružili bukvalno sve krajeve u single playthrough, odnosno u jednom igranju. U suštini, mi smo obavili svoj zadatak ovog serijala, osvojili smo sve što smo naumili da osvojimo, čak i više za 2 achievementa, ono što smo planirali za speedrun. Sad, pre nego što krenem ovo za in water ending, hoću da vam objasnim bodovanje za igricu, tako da slušajte me pažljivo. Dakle, na osnovu toga koliko pokupite poena za koji kraj, taj kraj ćete osvojiti, s tim što u samom početku dobijate odmah 5 bodova za live ending, 3 boda za Maria ending i 2 boda za in water ending. Znači, to vam je odmah u samom startu bez da išta uradite. Takođe, igrica gleda ukoliko ste prešli jedan kraj, a sa poenima ste tu negde u blizini, izjednačeni, onda će vam pustiti onaj drugi kraj da vidite i taj kraj. U suštini daje poene na onaj kraj koji niste videli, tako da to nije loša stvar što su ubacili u igrici. Sad ovako, ukoliko se healate recimo jako često tokom igrice, što znači ne samo da ste ovde u crvenom, nego recimo ako kliknete na heal i možete da popijete, on popije i to vam je sada na maksimumu. Znači sledeći put kad stisnete sad za heal, više ne može, samo vam izbaci koliko imate health drinkova i syringeova, tako da uvijek gledajte da ste na maksimumu ukoliko želite plus 1 poen za live ending. Sad, što se tiče lošeg healtha, kada ste u crvenom, onda vam računa polako u water ending i tokom vremena dobijete po neki poenčić. Što ste niži sa healthom, to ćete više poena da dobijete brže i u suštini kad ste na jedan udarac pred smrt, u tom trenutku dobijate maltene za 1 sekund 1 poen, tako da ukoliko želite in water ending, to je sve što treba da uradite, da budete jako nisko sa healthom i ovako dobijate poene za in water ending. Dakle, ko se mučio sa in water endingom, a znam da jako puno se ljudi mučilo iz nekog razloga, ja sam ga osvojio odmah, zato što je moj play style takav da koristim health baš kad je nužno i gledao sam svoj playthrough sa live streama i definitivno sam zaslužio da dobijem i water ending s obzirom koliko dugo sam bio u crvenom, znači računom je poprilično dosta poena za in water ending dok sam bio u lošem stanju sa healthom. To ću i ovaj put da uradim sada kad budem išao in water ending, gledat ću da budem jako nisko sa healthom, nek mi računa što više. Sada, ukoliko ubijete 150 bića ili ispod 150, dobit ćete poen za live ending, što ja definitivno nisam uradio, ja sam ih ubio preko 400 njih, a kaže, ako ubijete više od 350 neprijatelja, onda dobijete plus 1 za in water ending. Znači, ja definitivno imam poene za in water ending ovde. Sad, ako stompujete, odnosno ako udarite nogom leševe od neprijatelja, znači već kad zaginu, ako udarite više od 30 puta različitih bića, znači nakon što ih ubijete, kad ih krcnete, to vam se računa. Preko 30 bića morate tako da zgazite da biste dobili plus 1 in water ending takođe. Da li sam ja ovaj put to osvojio? Ja sam pokušavao na početku da ih zgazim, ali ja čisto sumnjam da sam ih toliko zgazio, da sam ih zgazio preko 30. Moguće u live streamu da sam to uradio, to je veoma moguće. Sad što se tiče personalnih stvari, to smo već razglabali, znači istraživanje Marijinog pisma i fotografije 3 puta ili više daje vam plus 1 za live i in water ending. Onaj handkerchief, to ne morate da egzaminujete, on vam ne donosi poene, nemojte da vas ubeđuju u suprotno. Znači, često se dešava da neka stavka daje odmah poene za i live i in water ending, tako da to imate na umu. Sad, ono što nama treba ovde jeste čekiranje Angelinog noža. Više od 2 puta ako ga čekirate, već ide ka in water endingu, dobijete plus 1 poen. Što znači, kad prvi put dobijete nož od Angele, to vam se računa odmah kao jedna egzaminacija i morate još 2 puta da ga egzaminujete da bi dobili taj poen. Sad ono što je interesantno što nisam znao, ali sam uspeo da izvedem u ovom playthrough kako treba zbog Maria endinga. U Woodside-u onaj coin puzzle, odnosno zagonetka sa medaljonima, kad je rešite i kad na kraju treba da postavite bilo koji medaljon gore na vrhu, ja sam bio postavio onu ženu i za to se dobija plus 1 poen za Maria ending.
Ako stavite muškarca, dobijate +1 za in-water ending, što sam ja uradio u live streamu nesvesno, jel? Tako da i tu sam imao poen za in-water ending, nešto čega nisam bio svestan. A ako stavite zmiju, onda dobijate +1 na leave ending. Sad ovo je malo komplikovanije. Kad se prvi put borimo protiv Pyramid Heada tamo na samom kraju Blue Creek apartmenta, ukoliko se odlučite da se ne borite, da ga ne dirate uopšte Pyramid Heada, igrica će smatrati da ste odbili bitku i daće vam poen za leave ending. Ukoliko mlatite Pyramid Heada sa bilo čime, vatrenim oružjem, hladnim oružjem, nebitno, skraćujete mu taj fight koji traje u suštini 60 plus 120 sekundi, znači ima dve faze, ima 61. faza, onda kad počne ono da se tripuje sa varnicama, imate još 120 sekundi. Ukoliko se fajtete sa njim, skraćujete sve to vreme i onda nakon toga igrica konta da ste forsirali tu bitku i daće vam +1 za in-water ending. A ako ga malo jako napadate i skoro mu ništa ne skidate, čisto malo ubrzate, onda će igrica smatrati neki default i neće vam dati poen ni za što u suštini. Eto, to su neka moja saznanja sa interneta. Inače, ove informacije sam sakupio sa Steam community-a. Sad, još što se tiče Maria endinga, ja nisam siguran da li sam sve ovo obavio, ali čini mi se da jesam. Imate 4 stavke interakcije sa Marijom. Znači, imamo, ako se sećate u 3. epizodi, kada otvorimo onu garažu, ja sam je slučajno otvorio sa one druge strane, pa sam išao po nju, ona je ušla za mnom, znači to je jako bitno da uđe sa tobom u tu garažu, znači trebate otključati vrata. Ako uradite to, onda ako prođete kroz zaključanu kapiju kod Jack's Ina, što je inače obavezno za uraditi, pošto morate dalje nastaviti igricu na taj način, onda ako odreagujete na Marin outfit, onaj isto gore u Jack's Inu kad se popnete na sprat, onda kad izvuče taj njen stari originalni outfit, pa ako budete odreagovali na to kako vam se sviđa, to se računa. I još jedna stavka je bitna, a to je ispred Baldwin Mansiona, tamo gde ona ne sme da uđe, tamo gde je u originalu inače nastala pa izašla iz tog mansiona. Ukoliko tu budete razgovarali sa njom, znači sve ove 4 stavke kad uzmete u obzir, to vam daje sve zajedno +1 na Maria ending. Ja sam to obavio. Sad, što se tiče Maria endinga, ovo je malo neobičan, zato što ne dobijate poen za Maria ending, nego minus poene za sve ostale krajeve. Dakle, ovo je bilo isto u 3. epizodi. Ukoliko razgovarate sa Marijom, znači ja sam krenuo, ako se sećate, odmah desno, išao sam tamo na onaj most do kraja, skroz do Pete's Bowl orama. Pa u jednom trenutku Marija vam se obrati da idete pogrešnim putem. Da biste bili bliži Maria endingu, ne treba da je slušate, nego treba da nastavite tim putem koje ste krenuli. Pa onda ako stojite i ako se ona opominje zašto stojite, nemate vremena, to su sve interakcije koje su jako bitne. Ima jako puno tih interakcija i ukoliko bude 7 ili više interakcija, dobit ćete -1 za in-water i za leave ending. Znači, ne dobijate +1 za Maria ending, nego dobijate minus za leave i za in-water. Nisam siguran da li sam obavio 7 plus interakcija sa Marijom, ali mislim da jesam, s obzirom da sam baš dosta vremena provodio sa njom i baš sam išao suprotnim putem često sa njom. Opominjala me i za to stajanje u mestu takođe. U suštini, eto, da znate da i to možete da odradite za poene. Sad, +1 za Mariju takođe dobijate na sledeći način. Kada uđete u Heaven's Night, imate opet 4 stvari da odradite da biste dobili +1 za Maria ending. Ja iskreno nisam siguran da sam obavio ovu prvu stvar, a to je da pogledate 4 postera u Heaven's Nightu. Mislim da sam pogledao sve postere, ali nisam siguran da li ih je bilo 4, moram da prebrojim. Druga stavka je da pogledate onaj outfit medicinske sestre o kojem smo raspravljali takođe u 3. epizodi. Treća stavka je da čekirate viski flašu, to je iza šanka, tamo gde Marija uzima tu flašu i sipa Jamesu piće i sebi. I četvrta stavka je da čekirate kutiju sa izgubljeno nađeno, Lost and Found, isto u Heaven's Nightu. Ako se sećate, tamo smo videli one naočare, novčanik i neku sliku ispod novčanika. To su te 4 stavke koje ako čekirate dobit ćete +1 za Maria ending. Takođe vezano za Maria ending, ali ovaj put, ako Marija primi 50 ili više poena štete od monstruma, jel, od koga drugog, pošto vi ne možete da udarite nikako u ovoj igrici, to će vam oduzeti 1 poen za Maria ending. Dakle, zato morate da čuvate Marišku da ne bude povređena, ali je poprilično teško da je monstrumi dohvate i da je oduzmu poene, to jest da je oduzmu health. Ne morate baš previše voditi računa
računa oko toga, ali morate paziti samo da je ne dohvati neko da je baš onako žešće nalupa. Takođe, ako je neko nalupa žešće, može da se desi i game over. A što se tiče Maria endinga, dobit ćemo +1 i za onu posetu u bolnici. Znači, morate 3 puta da interaktujete sa njom dok vam ne okrene leđa pre nego što pokupite onu prvu narukvicu. Onda kad pokupite narukvicu, pre nego što pokupite ključ za krov, tamo da nas napada Pyramid Head, tu treba da je posetite i tu vam se ona zahvaljuje zato što ste posetili, ako se sećate iz 4. epizode. I što je najinteresantnije, pre nego što odete na krov, možete da odete da je posetite, ono je tamo prazna soba, nje nema, ali ne morate, to nisam znao. Znači, ukoliko sve ovo obavite, dobit ćete +1 na Maria End. Sad, ovo takođe nisam znao, a to je bilo u 5. epizodi kad smo bili South Vale at Night. Vratili smo se u Nelly bar, tamo u Nightmare onaj mod. Iznad jukeboxa u Nelly baru imate onu poruku, ukoliko je pročitate, dobit ćete +1 za In Water Ending. To je nešto što sam ja obavio i u live streamu i ovde u playthrough, tako da taj poen imamo. Sad, što se tiče vešalice u zatvoru, to je ona komplikacija što nisam znao, da postoje 2 rešenja. Jedan je da odaberete onog ko je kriv, a drugog onog koji je mora da počini zločin iz nužde neke, koji je opravdan. Ukoliko odaberete onog koji je kriv, to je kao neka Jamesova reprezentacija njegove priče. I tu bi trebali da dobijete +1 na Maria ending za takav odabir. Ukoliko odaberete onog koji je nevin, odnosno koji je opravdano odradio neki kriminal, to vam je uglavnom reprezentacija ili za Edijevu priču ili za Angelinu priču i tim odabirom dobijate +1 na Leave i na In Water Ending. U svakom slučaju, ovo je i dalje još uvek konfuzno, pa čak i za internet još nedovoljno objašnjeno. Nadam se da ćemo u budućnosti imati malo bolje objašnjenja što se tiče te vešalice i kad se dobija poen tačno zašta za koju priču. Od ovog trenutka zaista ne znam baš najkonkretnije. Imamo još nešto za Maria Ending, gde dobijamo +1 ukoliko odradimo sledeće stvari u lavirintu tamo, odnosno u zatvorskoj ćeliji gde smo je sreli. Znači, pre nego što uđete na bilo koji deo lavirinta, odete i posetite Mariju. Znači, prvi put kad uđete imate cutscene sa Marijom, izađete, vratite se unutra, krenete dalje, rešite prvi lavirint, odete kod Marije, kao što sam ja radio, onda ona tamo opet peva, pa odete dalje, rešavate i pre 3. lavirinta opet odete, posetite, ona opet peva, izađete i na samom kraju, kad je nađete već mrtvu, onda nakon što James dođe sebi i kad izađe napolje, vratite se još jednom, što ja nisam uradio koliko se ja sećam. Znači, u suštini treba 4 puta da je posetite u lavirintu i dobit ćete +1 za Maria Ending. Sad, za zagonetku sa ogledalom, to je ovo što sad treba da rešimo. Dobijate +1 za Maria Ending ako stavite zrelu, svežu jabuku. Ako stavite onu propalu, raspalu jabuku, trulu, onda dobijate +1 In Water i +1 Leave Ending. Takođe, ono što imamo za Water Ending je ono što moram sada da uradim, to je ukoliko ubijete ona 3 bića koje neće da vas napadaju više, koje gube svest i snagu, šta god. Imate Lion Figure koji leži dole, nemojte ga udariti, imate Bubblehead Nurse koji ne smete da udarite i na kraju imate lutkicu koja beži od vas, znači nemojte ih ubijati. Ukoliko ubijete svo troje, dobit ćete +1 za In Water Ending. Što se tiče borbe protiv Twin Pyramids, kao što smo objasnili već, znači kad prođete kroz vrata gde ste stavili Scarlet jaje, dobit ćete +1 za Maria Ending. Kad prođete kroz vrata gde ste stavili Rusted Egg, dobit ćete +1 za Leave i In Water Ending. Takođe dobijate +1 za In Water i Leave Ending ukoliko saslušate ceo Merin monolog duž hodnika, tako da budite sigurni da se isplače do kraja nakon onog njenog Help Me i to vam je to što se tiče bodovanja. Sada znate tačno kako šta da radite da biste dobili određene krajeve. Ukoliko budete radili isto što i ja, imaćete priliku da osvojite sve krajeve. Znači, ja sam izgleda tako izbalansirao bodove lepo da sam mogao da dobijem odmah prvi put Maria Ending, dobio sam Leave Ending i sad ćemo vidjeti da li ću uspeti In Water Ending, a skoro da sam siguran da može da se dobije samo sa niskim healthom.
ovo je trenutak istine, da li možemo da dobijemo ovde takođe in water ending. I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. I just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. You're not here. Are you? Narode, to bi bilo sve za ovaj serijal. Inače, od svih ovih krajeva, iako kažu da je live ending, true ending ili pravi kraj, mislim da je ovaj in water, u stvari što je loš kraj, pravi kraj. Iz razloga zato što James se dovezo u Silent Hill s namerom da uradi baš ovo, da se odveze u vodu zajedno sa Mary koja leži inače u zadnjem sedištu njegovog auta, prekrivena sa nekim ćebetom. To ste mogli da vidite u prvoj epizodi, odmah na samom početku sam vam pokazao. To mu je bio zapravo pravi cilj Jamesu. I onda kad je ušao u toalet i kad se umio, tu je imao nervni slom neki i pošandrcao i istripovao pismo i svašta nešto. Tu se nešto desilo sa njim i onda je krenuo da traži Mary. Istripovao je da mu je pisala Mary i da je umrla pre 3 godine. Svašta je nešto istripovao. Čini mi se da je tvorac igrice takođe potvrdio da je James došao u Silent Hill samo iz tog razloga, da se završi. To je inače neki japanski način da kad završiš svog partnera, završiš i sebe zajedno sa njim u vodi. U vezi toga možete pronaći nešto više na internetu, ima i svoj naziv, taj čin, tako da mislim da je to ipak pravi kraj. U svakom slučaju, šta vi mislite, koji vam je pravi kraj, koji vam je najbolji kraj od svih ovih? Mi smo uspeli u jednom igranju da osvojimo sve, apsolutno svih 8 krajeva, tako da ukoliko vi želite sa jednim igranjem da osvojite sve krajeve, samo pratite ovaj serijal Šta sam radio, radite isto i eto, to vam je to. Biće zagarantovan vaš uspeh. Takođe, biće zagarantovan vaš uspeh i u achievementima. Meni ostaje još da isključim tranzistor u speedrunu i osvojio sam sve achievemente u tom slučaju. Jedva čekam da odradim i speedrun posle svega ovoga. Sad ne moram da tražim ništa, samo mogu da projurim kroz celu igricu. Znam sve šifre, mogu da preskočim gomilu stvari, biće mnogo brže
brže nego sve ovo što smo do sada igrali. Ovde je negde oko 20 sati igranja utrošeno, na live streamu skoro 30 sati. Stvari što sam imao neki bug kad sam igrao prvi put na live streamu, kad sam prešao igricu, računom mi je kao da sam prešao ispod 10 sati, dobio sam achievement za to, ali nisam ga zaslužio, ali ću opravdati u speedrunu. Ljudi, hvala vam puno što ste ispratili ovaj serijal od samog početka do kraja, hvala vam što ste bili uz mene, hvala vam što ste me podržavali, kliktali na like, nadam se da ste kliknuli na subscribe i da ste spremni da gledate još mnogo sadržaja na ovom našem kanalu @DarkDJP Gaming, uključujući i speedrun za Silent Hill 2, ovaj remake, uključujući i novi Silent Hill F koji je u najavi, izašao je prvi trailer ovog trenutka kada ja snimam. Možete da pogledate trailer za tu igricu. Nadam se da će biti još remake-ova Silent Hillova starih, Silent Hill 1, Silent Hill 3 i 4. To su oni glavni Silent Hillovi, najbolji. Nadam se da će i F biti dobar, s obzirom da smo izgubili onaj Silent Hills. Nikad nismo imali šanse da ga igramo, osim PT koji je igrao taj trailer, igricu, svaka čast. Ja nisam uspeo da ga odigram, ali sam ga gledao više puta na internetu. Svašta ćete moći ovde da gledate, tako da zveknite i ono notifikaciono zvonce da vas obaveštava čim izađe moj novi video. Takođe ima nas i live ovde na ovom kanalu, možete da nas pratite i uživo. Bilo mi je zadovoljstvo da pređemo ovako ovaj Silent Hill 2, moju jednu od najomiljenijih igrica koju sam igrao u životu, barem što se tiče originala. Ovaj remake je zaista mnogo dobar. Neću da poredim ovde original i remake, jedan i drugi su mi dobri na svoj način. U originalu su neke stvari bolje, ovde su neke stvari bolje, tako da neka ostane na tome. Ljubim vas puno, vidimo se u nekom drugom video zapisu, dotle budite mi živi, zdravi i čuvajte se. Toliko od mene, bye bye, sve naj.